Baik, selamat bertemu kembali. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos ya. Pelajaran bahasa Jerman. Kita sudah menginjak pelajaran ke bab 8 ya. Bab 8, pelajaran nomor 5. Dan sekarang kita sudah berada di video nomor 39. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di beberapa hari yang lalu atau di bab-bab sebelumnya, Anda masih selalu ingat apa tema-tema yang pernah kita bahas. Terutama banyak kita membahas mengenai teks-teks ya, belajar memahami teks dan sebagainya, itu sangat penting. Kali ini kita akan belajar mengenai apa yang kita sebut dengan datif dan akusatif ya. Kita sudah pernah mempelajari, tetapi kita kaitannya dengan itu, kita di sini akan belajar mengenai wohin dan wo ya. Jadi bukan wohin dan wo-nya atau kemana dan di mananya kita pelajari, tetapi ada tersirat di sana pertanyaan mengenai wohin kemana dan wo di mana ya. Atau wohin ini mewakili aksion ya, atau aksi atau gerakan ya, dari tempat satu tempat ke tempat lainnya. Dan wo itu adalah posisi di mana dalam posisi wo di mana itu tidak ada gerakan perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B ya, seperti itu. Coba kita lihat pembahasannya ya. Oke, kita mulai dengan beberapa buah kalimat ya yang mewakili kenapa itu bisa terjadi sebuah preposisi menghendaki kasus akusatif dan kemana dan kenapa dia menjadi datif ya. Kenapa dia menjadi datif, kasusnya datif ya. Salah satunya adalah seperti apa yang kita atau saya singgung barusan, yaitu mengenai adanya tersirat aksi dalam sebuah kalimat di sana, atau arti dari kata yang digunakan untuk membuat kalimat tersebut adalah menimbulkan gerakan atau perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dari misalnya dari rumah, depan rumah ke belakang rumah, atau dari desa satu ke desa yang lain ya, atau dari luar rumah ke dalam rumah dan sebagainya ya. Atau dari bukan di atas meja menjadi ke atas meja, kita menempatkan misalnya buku atau gelas ya. Contohnya adalah satu di sini, ich lege das Buch auf den Tisch ya. Lege ini artinya itu berasal dari kata kerja legen yang berarti menempatkan atau menaruh ya. Misalnya kita menaruh gelas di atas meja, itu namanya legen ya. Lalu dikonjugasikan menjadi ich lege, sesuai dengan kaidah bahasa Jerman bagaimana mengkonjugasikan sebuah kata setelah disusun menjadi sebuah kalimat ya, setelah dimasukkan dalam kalimat. Maka dalam hal ini lege itu menjadi ich lege das Buch auf den Tisch ya. Saya menempatkan, menaruh buku itu di atas meja, auf den Tisch ya. Jadi asalnya bukan di atas meja, kemudian ditempatkan buku itu di atas meja. Gerakannya itu yang kita sebut menempatkan buku itu, atau ich lege, legen ya, menempatkan buku itu di atas meja, atau menaruh buku itu di atas meja. Itu ada tersirat di sana pertanyaan wohin ya, kemana. Jadi ada gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya ada tersirat pertanyaan di mana, atau maaf, kemana. Kemana, bukan di mana, kemana. Itu artinya ada gerakan. Kalau kita lihat di sini di ilustrasi dua bulatan ini, kemudian ada tanda panah menuju ke bulatan yang lain, itu adalah sebagai ilustrasi kalau lege itu, kata kerja ini
salah satu kata kerja yang dipakai di sini adalah menimbulkan gerakan perpindahan tempat dari A ke B seperti ini ya. Itu ada tersirat di sana pertanyaan wohin, kemana, atau aksion. Aksion ini sudah adalah sebuah gerakan ya. Jadi ich lege das Buch auf den Tisch, itu saya menaruh buku di atas meja. Coba kita bandingkan dengan kata lainnya ya. Das Buch liegt auf den Tisch, auf dem Tisch ya. Das Buch liegt auf dem Tisch ya. Ini dua kasus yang berbeda. Kalau yang di sini preposisinya menghendaki sebuah kasus akusatif, sedangkan ini preposisi ini menghendaki kasus datif ya. Kita lihat dari kata kerjanya liegen ya. Liegen itu terletak. Jadi das Buch liegt auf dem Tisch. Yang tadi itu saya menempatkan buku itu di atas meja. Sekarang buku itu terletak di atas meja. Jadi terletak itu tidak ada gerakan ya. Dia cuma diam di situ, terletak, dan tidak ada perpindahan tempat ya. Nah, di sana tersirat sebuah pertanyaan wo, di mana ya. Wo. Misalnya kalau kita buat pertanyaan wo liegt das Buch misalnya ya. Di mana position, berarti dia berada di dalam sebuah posisi. Seperti halnya ini kita menempatkan ilustrasi di sini, ada bulatan di dalam tanda kurung ini, dan dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah dan sebagainya, tidak ke depan, tidak ke belakang ya. Itu terletak ya. Itu yang kita sebut dengan wo, atau di mana, atau posisi. Jadi liegen di sini berarti terletak. Das Buch liegt auf dem Tisch. Maka jika demikian, maka preposisinya ini harus diikuti dengan datif. Sekali lagi, jika menimbulkan sebuah gerakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain, maka preposisi auf ini harus diikuti dengan objek akusatif. Sedangkan jika das Buch liegt auf dem Tisch, jika kata kerja tersebut tidak menimbulkan gerakan perpindahan tempat dari A ke B, maka preposisinya harus diikuti dengan kasus datif. Kita lihat contoh lainnya ya. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Stelle. Ini hampir mirip ya dengan legen, menempatkan, sama ya. Stelle ini mungkin lebih ke menempatkan sesuatu di dalam sesuatu ya. Ich stelle die Tasse auf den Tisch ya, mungkin ya. Atau sama ya, kalau kita lihat tidak ada sedikit pun perbedaan ya. Kalau kita lihat legen sama stellen itu mirip lah gitu. Terserah kita mau apa yang kita mau pakai di sana ya. Ich stelle die Tasse auf den Tisch ya. Ini juga stellen ini berasal dari stellen. Stellen ini menempatkan cangkir di atas meja ya. Stellen ini sama, dia juga meletakkan sesuatu di atas meja. Jadi dia juga menimbulkan gerakan, maka di sana itu tersirat sebuah pertanyaan wohin, atau kegiatan aksi perpindahan dari tidak di atas meja, lalu kemudian menjadi di atas meja. Perbandingannya adalah die Tasse steht auf dem Tisch. Die Tasse steht auf dem Tisch. Di sini die Tasse, cangkir, steht berasal dari stehen ya. Stehen itu berdiri ya. Auf dem Tisch, berdiri di atas meja. Artinya itu sama ya, terletak di atas meja. Tapi dalam hal ini dalam bahasa Jerman, steht itu bisa digunakan juga untuk benda. Dia artinya berada di sana. Steht. Misalnya das Auto steht vor dem Haus ya. Nah, mobil itu berdiri di depan rumah. Artinya mobil itu berada di depan rumah. Di sini juga stehen ada tersirat sebuah pertanyaan yang kita sebut wo ya. Pertanyaan wo dari Fragepronomen wo itu artinya di mana, berarti berada di sebuah posisi. Jadi tidak ada gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, tidak ada. Jadi dia berdiri aja di sana. Karena itu preposisinya menghendaki sebuah kasus datif. Jadi Tasse steht auf dem Tisch ya.
Kita lihat contoh selanjutnya. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Ini artinya ibu itu mendudukkan anak itu di atas kursi. Ya. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Jadi penjelasannya adalah mendudukkan itu juga ada gerakan ya, dari tidak duduk menjadi duduk. Kemungkinan dia sedang berlari-lari, dia mengangkat bayinya, mengangkat anaknya, lalu mendudukkannya di atas kursi. Itu namanya setzen ya. Berasal dari setzen, kemudian ada die Mutter, ibu itu die Mutter mendudukkan bayi itu di atas kursi ya. Kemudian kita lihat perbandingannya. Das Kind sitzt auf dem Stuhl. Nah, anak itu duduk di atas meja. Duduk itu tidak membuat gerakan perpindahan tempat ya. Di sana tersirat sebuah pertanyaan wo ya. Wo, dia berhubungan dengan posisi ya. Das Kind sitzt auf dem Stuhl ya. Jadi dia duduk saja, tidak ada pergerakan. Karena itu auf-nya, preposisi ini menghendaki sebuah kasus datif ya. Selanjutnya, ich hänge das Bild an die Wand ya. Saya menggantung gambar itu di dinding ya, pada dinding ya. An ini pada dinding ya. An. Ich hänge das Bild an die Wand ya. Saya menggantung gambar itu di dinding ya. Ich hänge. Hänge berasal dari hängen ya. Hängen, menggantungkan ya. Jadi gerakan dari kita akan menggantung gambar ke dinding itu adalah sebuah gerakan dari tidak menggantung menjadi ke arah dinding ya. Jadi gerakannya itu menimbulkan perpindahan tempat dari A ke B, dari tidak tergantung menjadi tergantung di dinding ya. Ich hänge das Bild an die Wand. Saya menggantung gambar itu di dinding ya. Jadi dia, jika ada gerakan dari A ke B, itu berarti dia harus menghendaki sebuah kasus yang kita sebut dengan akusatif ya. Karena Wand ini adalah di Wand ya, maka tidak ada kelihatan perubahan di sini. Tidak ada perubahan di artikel ya. Jadi dia tetap saja menggunakan artikelnya ya, seperti semula ya. Die Wand, an die Wand ini akusatif ya. Kita lihat das Bild hängt an der Wand ya. Jadi ini adalah sebuah kata kerja yang bisa berarti menggantungkan sesuatu atau sesuatu itu tergantung. Seperti hal ini. Ich hänge das Bild an die Wand. Saya menggantung gambar itu di dinding. Nah, yang di bawah ini, kalimat yang ini, das Bild hängt an der Wand. Gambar itu tergantung di dinding. Dari tergantung itu juga tidak menimbulkan perpindahan tempat ya. Karena itu preposisi an ini menghendaki sebuah kasus yang disebut dengan kasus datif ya. Contoh selanjutnya, ich stecke den Schlüssel in Schloss. Ich stecke den Schlüssel in Schloss. Saya menancapkan, stecken ya. Stecken berasal dari ini berasal dari stecken ya. Ich stecke, karena ich menjadi ich stecke den Schlüssel in Schloss. Saya menancapkan anak kunci ke dalam lubang kunci. Schloss ini adalah lubang kunci. In Schloss, das Schloss ya. Jadi in das ya. Jadi akusatif ya. Jadi gerakan dari tidak memasukkan lubang kunci menjadi memasukkan anak kunci ke dalam lubang kunci, itu adalah menimbulkan gerakan perpindahan tempat dari tidak ditancapkan ke lubang kunci menjadi ditancapkan ke lubang kunci ya. Ke lubang kunci. Den Schlüssel ini adalah der Schlüssel ya, kunci. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss ya. Jadi karena ada gerakan perpindahan dari tidak menancapkan
anak kunci ke dalam lubang kunci ke menancapkan anak kunci ke lubang kunci, maka ini menghendaki sebuah kasus akusatif. Itu ada perpindahan tempat yang terjadi di sana ya. Der Schlüssel steckt im Schloss ya. Sekarang ini mirip-mirip dengan hängen ya, hängen ya. Jadi kata kerja mirip ya, antara menggantungkan sama tergantung, kemudian stecken menancapkan dengan tertancap ya. Sekarang kita lihat der Schlüssel ya, jadi anak kunci tertancap di lubang kunci ya. Der Schlüssel steckt im Schloss ya. Jadi dia tertancap di lubang kunci, jadi tidak ada gerakan kalau dia cuma tertancap saja di sana di lubang kunci, im Schloss. Jadi das Schloss ya. Jadi im Schloss ya. Jadi kesimpulannya, jika ada gerakan dari A ke B, maka preposisinya harus dalam bentuk akusatif. Sedangkan jika dia berdiam diri, tidak ada gerakan perpindahan tempat dari A ke B, maka itu preposisinya harus menggunakan objek datif ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Kata-kata ini, die Verben legen, stehlen, setzen, haben ein akusatif Objekt. Jadi objeknya dari legen, stehlen, setzen adalah akusatif objeknya. Coba kita lihat ya. Ini maksudnya dari objeknya. Ich lege das Buch, ini akusatif. Die Tasse akusatif. Setz das Kind akusatif. Hänge das Bild. Ich lege das Buch. Das Buch ini akusatif. Ich stelle die Tasse in Akkusativ. Die Mutter setzt das Kind Akkusativ. Ich hänge das Bild in Akkusativ. Ich stecke den Schlüssel in Akkusativ. Haben ein Akkusativobjekt, memiliki sebuah akusatif objek akusatif. Tetapi preposisinya und die Präposition mit dem Akkusativ, dan preposisinya diikuti oleh akusatif. Posisi auf, an, in ya. Itu diikuti oleh akusatif ya. Lalu ini sebaliknya, die Verben ya, bukan die Vergen ya. Die Verben liegen, stehen, sitzen tidak memiliki objek ya. Coba kita lihat, tidak ada objeknya. Das Buch liegt ya, objeknya tidak ada. Die Tasse steht, tidak ada. Buku itu terletak. Kemudian cangkir itu berdiri di sana atau terletak juga. Anak itu duduk. Kemudian gambar itu tergantung. Kemudian der Schlüssel tertancap ya. Itu tidak memiliki objek ya. Dan preposisinya menghendaki menghendaki objek datif ya. Jadi prinsipnya adalah seperti ini ya. Prinsipnya adalah ini. Wohin, aksion, gerakan A ke B, perpindahan 4 itu preposisinya menghendaki akusatif. Sedangkan jika tidak ada perpindahan tempat dari A ke B, maka dia harus menghendaki, dia memerlukan objek datif ya. Preposisinya memerlukan objek datif ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Die Verben hängen und stecken haben ein Akkusativobjekt. Sedangkan hängen sama stecken ya, dia memiliki sebuah akusatif objek ya. Hängen, stecken, akusatif objek. Und die Präposition mit dem Akkusativ, dan preposisinya memiliki menghendaki kasus akusatif atau tidak memiliki objek, dan preposisinya harus datif ya. Jadi hängen, stecken ya adalah yang jelas adalah dua kata kerja yang sangat mirip ya, baik kegiatan menggantung, dalam hal ini hängen ya, dan tergantung katanya adalah sama dengan stecken ya, memiliki sebuah objek akusatif dan preposisinya akusatif atau tidak memiliki objek, dan preposisinya harus datif ya. Jadi
kita harus ingat prinsip-prinsip ini agar kita bisa membuatnya dengan sempurna kalimat tersebut ya. Jadi memang bahasa Jerman itu semakin kita pelajari semakin menarik ya, tapi semakin kadang-kadang juga kita merasa ini sesuatu hal yang tidak biasa. Tapi jangan khawatir, kita hanya memerlukan waktu sedikit lebih ya untuk membiasakan diri, jangan terlalu terburu-buru. Karena kalau kita kepingin cepat bisa, tetapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, tentu saja hal ini tidak akan bisa berhasil dengan baik ya, karena tentunya belajar sebuah bahasa memerlukan waktu. Karena itu saya berharap Anda dengan sukarela meluangkan waktu Anda untuk memperhatikan atau untuk menyimak penjelasan saya ini, karena tentu hal ini sangat penting ya untuk membuat sebuah kalimat menjadi sempurna seperti sesuai dengan tata bahasa Jerman ya. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa latihan ya untuk melancarkan atau untuk melihat sejauh mana kita bisa memahami, dan dalam hal ini tentunya akan menambah pengetahuan kita atau memperjelas apa yang menjadi pembahasan kita kali ini ya. Contoh ya, jadi ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba kita lihat contoh yang diberikan di sini. Wohin steckt Herr Breuer die Zeitung ya. Jadi dari contoh-contoh ini kita akan bisa memperlancar pemahaman kita atau memperjelas pemahaman kita tentang bagaimana kenapa harus menghendaki sebuah kasus akusatif ataupun datif, bagaimana membentuknya dan sebagainya. Baik, kita lihat contoh ini. Wohin steckt Herr Breuer die Zeitung? Ini sebuah pertanyaan di mana Mr. Breuer itu menaruh koran itu ya. Di sini ada dalam kurung Tasche, die Tasche ya. Tasche adalah tas, jenis kata benda feminin, maka die Tasche ya. Jawabannya adalah er steckt sie in die Tasche ya. Jadi stecken ini sama dengan seperti tadi wohin. Kalau ada wohin atau kalau ada tersirat wohin, ada gerakan dari A ke B, maka harus diikuti oleh kasus akusatif ya, ada gerakan ya. Sebenarnya di Tasche, maka er steckt sie in die Tasche, dia menaruh. Sie ini adalah kata ganti dari die Zeitung, personal pronoun dari die Zeitung, atau kata ganti dari Zeitung. Er steckt sie in die Tasche ya, in die Tasche, dia memasukkannya di dalam tas ya. Wo ist die Zeitung? Nah, ini ada sebuah kalimat ya yang berlawanan ya, dalam arti sangat berbeda. Yang tadi itu menghendaki sebuah kasus akusatif, sedangkan ini dari kata kerjanya tentunya yang lain ya. Wo, ini ada wo di mana? Wo ist die Zeitung? Die Tasche. Maka jawabannya sie steckt in der Tasche. Dia ada di dalam tas atau terletak di dalam tas. Stecken ya, tertancap bisa, tentu tidak bisa kita terjemahkan tertancap ya. Kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya ada di dalam tas ya. Kita lihat contoh yang pertama. Saya pindahkan dulu sedikit ya, bikin lebih kecil lagi. Wo hängt das Bild? Wo hängt das Bild ya? Wand di sana itu. Wand ini adalah feminin ya. Berarti wo hängt das Bild ya. Berarti karena hängen di sini di mana gambar itu tergantung, maka kita harus menggunakan kasus datif dalam hal ini, karena tergantung itu dia tidak menimbulkan gerakan perpindahan tempat dari A ke B ya. Maka kalimatnya adalah seperti ini. Das Bild hängt an der Wand ya. Jadi gambar itu tergantung
di dinding, ya. Dan gambar itu tergantung di dinding, an der Wand, ya. Kemudian, wo sitzen die Großeltern? Wo sitzen die Großeltern? Di sini ada wo, sitzen, dia duduk. Großeltern, Großeltern, seharusnya di sini bukan ini tulisannya Großeltern, tapi Großeltern ini kakek nenek, ya, Großeltern, ya. Jadi bapak ibu dari orang tua kita, ya, Großeltern, ya. Wo sitzen die Großeltern? Ya. Ada sitzen, dia cuma duduk aja. Kemudian di mana? Ini ada kata tanya wo, ya. Maka ini harusnya mengendaki sebuah kasus datif. Di sini ada Tisch, der Tisch, ya. Maka kalimatnya akan menjadi die Großeltern sitzen am atau an dem Tisch, ya. Kakek nenek kita duduk di meja itu. Kalimat ketiga, wohin hängen Sie Ihren Mantel? Wohin hängen Sie Ihren Mantel? Ada pertanyaan kata tanya di sini, wohin. Hängen berarti dia itu adalah gerakan menggantung. Sie, Anda, Ihren Mantel, mantel Anda, ya. Haken, der Haken, ya, adalah gantungan, ya. Maka jawabannya karena di situ ada gerakan dari A dan B, dari A ke B, ya, dari tidak menggantung menjadi menggantung, ya. Maka dia itu akan mengendaki sebuah kasus datif, ya. Kasus akusatif karena ada perpindahan tempat, ya. Kalimatnya adalah ich hänge meinen Mantel am Haken atau an dem Haken, di gantungan, ya. Jadi Haken ini adalah sebuah gantungan yang biasa kita punya di rumah yang berbentuk seperti pancing. Jadi kita menggantungkan baju atau celana di sana di rumah, ya. Jadi itu yang disebut dengan Haken, ya, der Haken, ya. 4. Wohin stellt Robert seine Tasche? Fußboden, ya. Wohin, ya, di mana Robert meletakkan tasnya? Di sini ada Fußboden, ada der Fußboden, ada wohin, maka ini kalimatnya akan menjadi akusatif karena ada gerakan stellen, ada wohin di sana, stellen Robert seine Tasche. Wohin stellt Robert seine Tasche? Maka akan menjadi Robert stellt seine Tasche auf den Fußboden, ya. Robert meletakkan tas itu di atas lantai, ya. Der Fußboden. 5. Wohin setzt der Vater das Kind? Ya. Di mana bapak itu meletakkan anak itu? Ya. Wohin, di mana mendudukkan? Maaf, setzen adalah kebalikan dari sitzen, ya, sitzen. Jadi harus ingat, ini pakai e, ini pakai i. Sitzen adalah duduk, sedangkan setzen itu mendudukkan, ya. Wohin setzt der Vater das Kind? Di mana bapak itu mendudukkan anak itu? Couch, di couch, sofa. Kalimatnya akan menjadi karena ada wohin, ada setz di sana, menjadi seperti ini. Der Vater setzt das Kind auf die Couch. Der Vater setzt das Kind auf die Couch. 6. Wo liegt das Besteck? Wo liegt das Besteck? Ada wo, kemudian liegen. Liegen itu terletak, jadi tidak ada gerakan perpindahan dari A ke B. Besteck itu adalah peralatan makan, ya, seperti garpu, kemudian sendok, kemudian pisau, kemudian ada teller. Teller itu piring, ya, der Teller, ya. Wo liegt das Besteck? Di mana alat-alat makannya? Der Tisch, ya. Wo, ada wo, kemudian liegen terletak, dia tidak ada gerakan, kemudian ada wo di sana, berarti kalimatnya akan berbunyi das Besteck liegt auf dem Tisch. Jadi objek akusatif di sana. Das Besteck liegt auf dem Tisch. Wohin hängen wir die Lampe? Kemana, di mana akan kita gantungkan lampu ini? Decke, di langit-langit, ya. Wohin hängen wir die Lampe? Di langit-langit.
Wir hängen die Lampe an die Decke. Kami menggantung lampu itu di langit-langit. Wo hängt die Lampe? Wo hängt die Lampe? Di mana lampu-lampu itu tergantung? Di mana lampu itu tergantung? Tisch. Tisch. Der Tisch. Ya. Jadi, maka kalimatnya menjadi die Lampe hängt über dem Tisch. Ya. Jadi, lampu itu tergantung di atas meja. Artinya di atas meja, di langit-langit ya. Über dem Tisch. Kalau persis di atas meja seperti gelas, maka kita menggunakan auf ya. Sedangkan über ada di atas ya, di langit-langit, di atas kepala kita ya. Über dem Kopf misalnya di atas kepala kita, atau über dem Tisch, di atas meja itu ya. Wohin legen Sie das Fleisch ya? Wohin legen Sie das Fleisch? Di mana Anda menaruh, kemana Anda menaruh daging itu? Wohin legen Sie das Fleisch? Ya. Maka jawabannya adalah Sie legen das Fleisch auf den Teller. Sie legen das Fleisch auf den Teller, itu akusatif ya. Atau kalau pengertiannya Sie ini Anda, di mana Anda menaruh daging itu, maka seharusnya jawabannya bukan Sie legen ya. Ich lege das Fleisch auf den Teller. Saya menaruh daging itu di atas piring. Wo ist der Kaffee? Wo ist der Kaffee? Di mana kopinya? Ya, wo ist der Kaffee? Tidak ada gerakan A ke B, maka dia harus datif. Der Kaffee ist in der Tasse. Di dalam cangkir. Der Kaffee ist in der Tasche. Kopinya ada di dalam cangkir. Wo ist der Balkon? Ya, wo ist der Balkon? Di mana balkoninya? Der Balkon ist über der Haustür. Haustür itu di Haustür, pintu rumah ya, di Haustür. Ya. Über, di atas pintu rumah. Der Balkon ist über der Haustür. Itu artinya di atas, di lantai 2, persis di atas pintu ya, tempatnya, balkoninya. Berarti kalau balkon itu adalah teras di lantai kedua, dari lantai 2 ke atas itu yang kita sebut dengan balkoni, berarti itu langsung menjadi atap juga di depan pintu ya. Wo sitzt Hans ya? Wo sitzt Hans? Di sini ada 2 jawaban. Di sini ada jawaban sein Freund und seine Schwester, temannya dan saudara perempuannya. Wo sitzt Hans ya? Maka jawabannya adalah seharusnya di antara ya, di antara keduanya. Hans sitzt zwischen seinem Freund und seiner Schwester. Jadi Hans itu duduk di antara temannya dan saudara perempuannya. Der Freund sama die Schwester menjadi dem Freund und der Schwester. Kalau menggunakan posesif ya, pronomen sein ya, itu untuk dia laki-laki, maka Hans sitzt zwischen seinem Freund und seiner Schwester ya. Oke, latihan kedua kita akan melengkapi kalimat-kalimat ini. Wo steht der Sessel? Ya, wo steht der Sessel? Ya. Jadi ada 3 jawabannya di sana. Ada stehen, ya, menggunakan stehen, tidak ada perpindahan tepat. Maka jawabannya adalah di sini kita lihat dulu apa yang vor der Heizung, neben der Tisch, auf der Fußboden. Heizung, die Heizung. Tisch, der Tisch, Fußboden, der Fußboden, ya, der Fußboden. Maka kalimatnya menjadi der Sessel steht vor der Heizung, ya. Jadi kursi itu berada di depan pemanas ruangan, ya, di depan vor der Heizung, di depan pemanas ruangan, ya, penghangat ruangan. Atau der Sessel steht neben dem Tisch. Kalau kita mengambil jawaban yang kedua, kursi itu berada di samping meja, neben dem Tisch. Kemudian der Sessel steht auf dem Boden. Ya. Jadi kursi itu ada di atas lantai, ya, auf dem Boden. Jadi ini 3 jawaban. Kita bisa menggunakan vor der Heizung, neben dem Tisch,
auf den Fußboden, ya. Salah satu kita bisa pilih sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Wo steht die Lampe? Di mana lampu itu, ya? Di mana, karena itu di mana di sana berarti, dan di mana itu tidak ada gerakan perpindahan tempat dari A ke B, dan stehen juga seperti itu, jadi berdiri. Di mana lampu itu berdiri, katakanlah begitu, maka ada 3 jawaban: hinter D Tisch, zwischen D Tisch und D Fenster, ya. Tisch, der Tisch, Tisch, der Tisch, ya. Fenster, das Fenster. Maka jawabannya menjadi die Lampe steht hinter dem Tisch, jawaban yang pertama. Die Lampe steht zwischen dem Tisch und dem Fenster. Itu jawaban yang kedua, ya. Kita bisa mengganti hinter dem Tisch ini menjadi zwischen dem Tisch und dem Fenster, ya, sesuai situasi dan kondisi, ya. Nomor 3, wo ist die Heizung? Wo ist die Heizung? Hinter D Sessel, unter D Fenster. Maka tidak ada gerakan, ada wo di sana. Hinter Sessel itu der, Fenster itu das. Menjadi die Heizung ist hinter dem Sessel. Pemanas ruangan itu ada di belakang kursi, di belakang kursi itu. Atau die Heizung ist unter dem Fenster. Die Heizung ist unter dem Fenster. Nomor 4, wo steht der Tisch? Sessel, der Sessel, Lampe, die Lampe. Maka dalam kalimat akan menjadi der Tisch steht neben dem Sessel, atau der Tisch steht vor der Lampe, ya. Nomor 5, wo liegt das Buch? Ada der Tisch, ya, ada die Lampe, ya. Maka akan menjadi das Buch liegt auf dem Tisch, atau das Buch liegt unter der Lampe, ya. Kalau kita memilih jawaban yang lainnya. Wo hängt das Bild, ya? Di mana gambar itu tergantung? An D Wand neben D Fenster. Wand, die Wand, Fenster, das Fenster. Maka akan menjadi das Bild hängt an der Wand, ya, atau das Bild hängt neben dem Fenster. Contoh ke-7, wo sind die Blumen? In die Vase. In D Vase. Vase itu adalah vas bunga, ya, die Vase. Wo sind die Blumen? Jawabannya adalah die Blumen sind in der Vase, ya, dalam vas bunga. Wo steht D Vase? Maka akan menjadi die Vase steht auf dem Tisch. Die Vase steht auf dem Tisch. Vas bunga itu ada di atas meja. Nomor 9, wo sind die Vorhänge? Wo sind die Vorhänge? Vorhänge adalah tirai, ya, tirai, ya. Wo sind die Vorhänge, ya? Atau kelambu, ya, bahasa kita kelambu, ya. Wo sind die Vorhänge? Maka jawabannya adalah ada an D Fenster, das Fenster. Maka die Vorhänge sind am, dari an dem Fenster. 9, wo ist das Fenster? Wo ist das Fenster? Di mana jendela itu? Ada hinter D Sessel, über D Heizung, neben D Bild, ya. Artikelnya Sessel, der Sessel, Heizung, die Heizung, Bild, das Bild, ya. Wo ist das Fenster? Maka jawabannya adalah das Fenster ist hinter dem Sessel.
Atau das Fenster ist über der Heizung. Atau das Fenster ist neben dem Bild, ya, di samping, neben dem Bild, di samping gambar, ya. Wo ist der Teppich? Di mana permadani itu, ya? Di mana permadani itu? Ada auf der Boden, unter der Tisch, unter der Sessel. Boden itu der Boden, Tisch itu der Tisch, Sessel itu der Sessel. Maka jawabannya adalah der Teppich ist auf dem Boden, atau der Teppich ist unter dem Tisch, atau der Teppich ist unter dem Sessel, ya. Kita lihat juga kembali ada beberapa contoh bagaimana membuat kalimat, menyusun kalimat, ya, dari susunan acak sebuah beberapa kata-kata ini, ya. Bagaimana kita membuat kalimat, ya. Liegen seine Wohnung über meine Wohnung, ya. Jadi terletak tempat tinggalnya di atas tempat tinggal saya. Kira-kira jawabannya adalah meine Wohnung liegt über seine Wohnung, ya. Tempat tinggal saya berada di atas tempat tinggalnya. Nya itu dia laki-laki, ya. Meine Wohnung liegt über seine Wohnung. 2. Hängen, kemudian der Mantel an der Haken, ya. Menjadi der Mantel hängt am adalah singkatan dari an dem Haken, ya. Der Mantel hängt an dem Haken, ya. Contoh ketiga, hängen ich den Mantel kemudian der Haken, ya. Jadi ada ich, ya, di sana, kemudian hängen, kira-kira yang melakukan pekerjaan adalah ich, ya. Maka kalimatnya akan menjadi ich hänge den Mantel an den Haken, ya. Jadi saya menggantung mantel itu di gantungan, ya, di gantungan, ya. Selanjutnya nomor 4, legen, kemudian Robert die Zeitung auf der Tisch, ya. Legen Robert die Zeitung auf der Tisch. Kira-kira Robert yang menaruh koran itu di atas meja. Maka akan menjadi Robert legt die Zeitung auf den Tisch. Robert menempatkan atau menaruh koran itu di atas meja. 5. Sein die Teller und die Tassen in die Küche. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, bringen, kemudian ich sie in das Zimmer. Maka kalau kita lihat in die Küche, die Tassen, die Teller in die Küche, bisa jadi adalah die Teller und die Tassen ini adalah sebuah subjek sein ini adalah seinnya, atau dalam bahasa Inggris adalah to be-nya, ya. Kemudian bringen, tentu saja ich di sini saya membawanya ke dalam kamar, ya. Coba kita lihat susunan kalimatnya yang sempurna adalah die Teller und die Tassen sind in der Küche. Jadi piring dan cangkir ada di dapur. Ich bringe, bukan bringen, ya. Ini seharusnya tidak ada n di sini, ya. Ich bringe sie ins das Zimmer, ya. Ins asalnya adalah in das Zimmer, ya. Ich bringe sie ins Zimmer, ya. Stecken der Schlüssel in meine Tasche, ya. Kira-kira der Schlüssel ini sebagai subjeknya, kemudian stecken, steckt, ya, in meine Tasche. Coba kita lihat susunan kalimatnya yang sempurna. Der Schlüssel steckt in meiner Tasche. Kunci itu ada di dalam tas, steck, tertancap di dalam tas, ya, atau ada di dalam stecken, ya.
Ada di dalam tas. Der Schlüssel steckt in meiner Tasche. Ya. 7. Stecken der Vater der Schlüssel in seine Tasche. Berarti kira-kira der Vater ini adalah subjeknya, kemudian kata kerja stecken, kemudian den Schlüssel in seine Tasche. Ya. Kita lihat hasilnya. Der Vater steckt den Schlüssel in seine Tasche. Bringen das Kind die Kartoffeln in der Keller. Kira-kira das Kind adalah subjeknya. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. Coba lihat hasilnya. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. Frühstücken wir auf die Terrasse. Frühstücken, dia makan, ya, dia teras, ya, makan pagi, sarapan pagi di teras. Wir, kira-kira wir, kemudian frühstücken auf der Terrasse. Wir frühstücken auf der Terrasse. Ya, frühstücken ini hanya kegiatan makan, tapi tidak ada gerakan perpindahan tempat dari A ke B, maka itu dia menjadi auf der Terrasse. Ya. Erwarten ich Sie nicht vor dieser Freitag. Ya. Subjeknya kira-kira ich, ya, kemudian ich erwarte Sie, dia, nicht vor dieser Freitag. Maka karena ini ada sebuah keterangan waktu dan di sana juga tidak ada pergerakan perpindahan tempat dari A ke B, maka kalimatnya akan menjadi ich erwarte. Ini juga salah, ya. Seharusnya tidak ada ten di sini. Seharusnya ich erwarte. Mungkin hanya jadi koreksi otomatis dari komputer, ya. Ich erwarte Sie nicht vor diesem Freitag. Saya tidak mengharapkan dia sebelum hari Jumat, ya. Saya tidak berarti dia tidak menunggu atau tidak mengharapkan kedatangan seseorang. Dalam hal ini Z, dia perempuan, atau bisa juga dia Z ini mereka. Ya. Nicht vor Freitag. Saya tidak mengharapkan kedatangan mereka sebelum hari Jumat, ya. Diesem Freitag. Vor, sebelum diesem Freitag, ya. Gehen wir immer an der Vormittag in die Universität. Kalimatnya akan menjadi wir gehen in die Universität immer am, bahasa dari an dem Vormittag, ya. Saya pergi ke universitas, ke kampus selalu sebelum tengah hari, Vormittag. Bisa pagi hari, ya, bisa pagi hari atau jam 10. Yang jelas Vormittag itu sebelum tengah hari. Mittag itu adalah jam 12, ya. Wir gehen in die Universität immer an dem Vormittag, ya. Nomor 12, sein Weihnachten in der Winter. Kalimat pertama yang itu. Kemudian kalimat kedua, sein Ostern in der Frühling, ya. Jadi bentuknya adalah Weihnachten ist in dem Winter, atau Ostern, kalimat keduanya ada Ostern ist in dem Frühling, ya. Weihnachten ist im Winter, berasal dari in dem, kemudian Ostern ist in dem Frühling, ya. Ya, seperti itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kosakata, ya, untuk penambahan kosakata agar menambah wawasan, agar Anda lebih leluasa untuk mengungkapkan sesuatu, ya. Artinya kita sudah pernah menggunakan kosakata ini dalam pembahasan sebelumnya di bab ini terutama. Jadi ini hanya untuk mengingatkan, ya, agar Anda juga berusaha untuk menghafalkan kosakata ini, ya. Kita lihat kosakatanya di aksionen jamaknya. Kemudian artinya gerakan. Beschreiben, menjelaskan. Misalnya kita menjelaskan sesuatu, menjelaskan tentang seseorang, atau menjelaskan tentang sebuah kota, ya, maka itu yang disebut dengan beschreiben, ya, beschreiben. Das Examen, ujian, ya. Die Jahreszahl, jamaknya Jahreszahlen, bilangan tahun. Das Objekt,
jamaknya Objekte pelengkap, ya. Die Position, jamaknya Positionen, keadaan diam. Der Schrank, lemari, ya, jamaknya Schränke, lemari. Die Vase menjadi die Vasen, tempat bunga atau vas bunga, ya. Der Vorhang, Vorhänge, tirai, ya, atau kelambu, ya. Der Wochentag, jamaknya Wochentage, hari-hari dalam seminggu, ya. Zufrieden, gembira. Zufrieden atau puas, ya. Sind Sie zufrieden? Apakah Anda puas? Apakah Anda senang, gembira, zufrieden, ya. Jadi ini adalah kata-kata baru yang harus Anda hafalkan, ya. Mudah-mudahan Anda cepat menghafal, karena tentu saja kata-kata baru adalah sangat penting, ya. Kemudian ya, saya pikir untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian, ya, pembahasan dari Abschnitt 8, bagian kelima, sedangkan kita sudah berada di video ke-39. Dan mengenai wohin, Aktion, wo, Position, ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe, kasih komen jika ada pertanyaan, tentu saja like saya perlukan, ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, ya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, jangan cuma dilihat, jangan cuma di like, tapi like dengan menekan tombol jempol ke atas, ya. Kemudian Anda share, ya. Silahkan Anda share sebanyak-banyaknya agar mereka juga yang berniat untuk belajar bahasa Jerman bisa menemukan channel ini, ya. Dan tentu saja channel ini saya dedikasikan buat Anda semua yang berniat belajar bahasa Jerman. Barangkali Anda ingin bergelut di bidang pariwisata, Anda seorang pekerja di hotel, atau bekerja sebagai pemandu wisata, di travel agent, ya. Ataukah Anda ingin sekedar memahami bahasa Jerman, bagaimana sih struktur bahasa Jerman, gramatiknya. Atau mungkin Anda ingin studi ke Jerman, ini tentunya sangat cocok buat Anda, karena kita banyak sekali membahas teks-teks, ya. Dan tentu saja ini akan menambah pengetahuan Anda tentang kata-kata atau gramatik, aturan-aturan tata bahasa dalam bahasa Jerman. Dan tentu saja saya ucapkan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di video selanjutnya. Tentu saja mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan saya ucapkan auf Wiedersehen, sampai berjumpa lagi. Bye.